Reng maturan ni katore masitung masalah keng tak pada pendapat cek ni kebeni usul. Kan tak napa kita masalah ni kasih kasukan tahlil tu tahlil tak kasukan dengan compong. Pun tentak mati neraka mun kerongak ni kakak. Saya tahlil sampian bener swarga. Saya tak tahlil bener pada swarga. Tore masuk swarga ring bareng cek masuk ke tibi. Lega swarga ni. Makin masuk ke swarga mun bi tibian kengku. Batang seluruh dengan gobor ada orang kata mor ada orang tak pernah pergi swarga. Benar Adam lambakan minta bareng swarga gara-gara ke tibi tangki. Kenapa iblis Siti Hawa tak pernah ke tibi. Benih ke swarga tak pernah. Mun bi tibi kan. Pas bade karo king embi jaran deui. Makin pas swarga ke tibi nabah kabeh tahlil bid'ah masuk neraka wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Entar ke kuburan syirik minta ke kuburan. Imun minta ke kuburan make canggul ben sampian pada kafir. Kula kar kay minta ke kuburan kula ben sampean saking adu aki sa ilmu kubur. Pah matorok doa biasa nah. Bah doa aki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat al-Mukarram Kiai Haji Badrus Safi dari Pasuruan, si ampun apareng ilmu dak kaula ajunan, semoga panapas ampun sampai yaki teti ilmu si bisa ia malaki. Dan semoga ajunan Kiai Haji Badrus Safi sareng Allah ipalanceng umur sebarokah, sehat rohani dan jasmani. Tak kalip ajunan semulja Kiai Haji Maklum Taufik, ajunan semulja Kiai Abdul Wafi Ramli, ajunan semulja Kiai Haji Khalil, ajunan semulja Kiai Haji Khatib Baidai, ajunan semulja Kiai Haji Idris Rifai, ajunan Kiai Haji Fauzan Abdurrahman, ajunan Kiai Haji Hasanuddin, ajunan Kiai Jalaluddin, ajunan Kiai Marsi'in, terjukan tak kalip ajunan Kiai Samhari. Ben sateja kiai nyuun sapora tak bisa nyebut sateja asma ajunan karena beten kaula tak oning, namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah beserta jajaran-jajaran epon, sahibud dakwah wa sahibul manzil, Kika Dito Bapak Muayyad beserta hadirin hadirat. Sekak dimai kesempatan mangken abada aki haul yang ketiga dari wafat epon Bapak Muin kota Bapak Sahri bin Lamsudin. Nah, oke. Bapak Mi'un bin Sahri, Bapak Mi'un atau Bapak Sahri bin Lamsudin. Deres. Secara umum juga ngaholi bangsepo kaula sareng ajunan. Semoga sateja pamausan, sateja kenceran pada Pak sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga seseta pateti orang seselamat dan yang kak derajat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selanjutnya pun nyuun seporah menabi batan kaula lambat. Aslina benih kula selambat keng sampian ngadek geluki. Jak sing sampian dateng pukul 12 kan kula sing ngadek geluki.
nyun sapora karena ten gula berangkat nih ke ampun pukul petok pagi. Jadi perjalanan menuju Kak Dito karena gelak lebih dalam teko rekorek karena mungkin corona sudah mulai memanas di Kabupaten Bangkalan. Bahkan gula kenging Pak Arin ke kaunjangan dek ke Sumenep, Sumenep pah tak anda asalaman ke gula, pulan gula di Bangkalan yang ku corona ngara gula. Ambil gula ke bala, ya mong corona tengah kita asalaman tak apa-apa, jam gula kormole, ni deki asalaman. Jadi akhirnya setiap jalan makin dikayambek sareng polisi karena Bangkalan ada satu kecamatan bagian pesisir Bunber. Nika wafat sudah lebih dari 40. Semoga Kak Dito sareng Allah Subhanahu wa taala cepat lestari. Bahkan mungkin di tempat Kak Dito sudah mengalami atau melaksanakan lockdown parsial. Ada 5 tisah ini kata oleh seedalum tak oleh keluar, seluar tak oleh ke dalam selama 14 hari. Mudah-mudahan tidak merembet ke desa-desa yang lain, lebih-lebih dek kesampang mentir Allah salamata. Oke, keng insyaallah selamat. Mending maturi ke selamat insyaallah selamat thank you. Karena sampai semakin infonya masih simpang siur. Napa wafat bi corona, napa wafat bi vaksin pada kita uning, mati bi napa pada tak uning. Tapi untuk sementara nggih mati bi corona. Tapi sebagian justru saya mati saya mari vaksin. Jadi wallahu a'lam kula tak uning. Saya ka emah sebener sejelas kula ben sampean mentir bi Allah selamat dah. Mentir lanceng umur. Mun parlo mantir tak tematiah iki. Apa siapa amin ki buru. Nah apa kalau aku mentak mati? Mati tu ada sepenting barokah. Ziyadatu khairin min Allah. Mentak mati apa kalau aku? Ki mun ki umur 30, umur 40 reng ki kena. Umur 20 ki tak ada. Akan kacang tak edi. Akan tetel tak caltung lek mana. Sepenting selamat, sepenting sehat bisa nambah ibadah mentir lanceng umur. Masalah dia Pak kapat ya mentir husnul khotimah. Amin. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis ada bu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Otabah, Iqra'u mautakum surat Yasin. Reng rampenang, masuk rampenang kan tadi. Tobai Timur. Mik salah kapi dia gula. Reng Tobai Tengah dan sekitarnya. Kalau ada orang mau meninggal di antara sampian, Iqra'u mautakum surat Yasin. Sehingga orang semate Kak Dintoh maca aki surah Yasin. Al-muhaddisin, ulama-ulama menafsiri hadis Kak Dintoh, neka ada 2 versi penafsiran. Yang pertama, Iqra'u Yasin ala mautakum Kak Dintoh. Yasin Kak Dinto mau sakit dek ka orang seh menjelang wafat atau orang parak sete. Tetimun beda orang sete ni kerepuk macam aki Yasin. Si nomor 2 jawaban ulama pakon repuk macam aki ar-raqduh. Kenapa kok demikian? Ada faidah yang oleh Allah diturunkan bersamaan dengan surat 2 surat Kak Dinto. Karena terkadang Pak mun nak foto ni kata untung. Ring sepo sete tak usah ring sepo macam dik mati ya keng mun anak tak ngerti benih ingat lagi Quran pah bau na saya mati ya saya teku pateger apa miro pategernya ku kecewa oke enggak ya saya yang mati telken pateger ya norok buntek saya mati ya pateger mun beda yang saya ini kecek cak macam aki lain sepertama macam aki surah Yasin. Napa faidah Yasin Kak Dinto baca aki ka orang saya Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir mengacu kepada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana bi bada orang saya pas maca aki surah Yasin maka faidah Yasin Kak Dinto nazalat alaihi rahmah. Orang saya Kak Dinto pas etoroni rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga cabutnya bah secepun kanjing Nabi ka alfi darbatin bisaib pada ben ecaca saibu kale beten nika kongang patak igresah kongang patak sakit. Maka mun bedereng mati ya Kak. Ni kecek sampai repuk kalaban selain Yasin baca aki. Pah maca aki ar-raqduh lius hila alaihi khurujur ruh. Maklai kempang dek ka mayit ni ka keluarannya bah. Teti Yasin toron rahmat Allah. Si nomor 2 maca aki ar-raqduh maklai kempang keluarannya bah. Semua kempang kanyaba ni banyak, salah satunya siwak. Ni kasi bisa usaha ketika aku pergi mangken. Sering gula ngebala setiap pengajian, siwak Kak Dito salah satu utama sepaling raja ke kempang keluarannya bah.
Keng orang banyak salah sangka pulan siwak kocak ke kempang keluarannya beda orang mati ya tak lumat apa yang laki siwak itu roto lagi kecolong benih mangken ni gele biasa kian siwak kaju aruk ni kelemes mun becaruk om titipan isiwak kaki om mangalle kalesan palataan di kaju aruk bungkana jete badeng ki bungkana kurumis sepaling kempang kui rambing ni gele kui rambing bukan puk badeng kui ruku nah tetipan palataan di siwak kui kelampi ya menurut guna pote yang kui 2000 gelir dari batik Tanjung Bumi ini kengkin. Lah ketika imam caki Yasin sepertama cepon ulama nazalat alaihi rahmat turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Senomor 2 panapa faidanah Yasin saya baca akidah kauring saya itu buaki targhiban fil akhirah. Atet tiaki cinta, atet tiaki lebur, atet tiaki seneng dak kauring saya dak ka akhirat. Karena orang saya kak ditu bakal ngadep dak ke akhirat epon Allah subhanahu. Apa sebab para bapak para ibu saya muljaki Allah Yasin ketika ibu cemik maseneng kau ring sesete otak bayar pagi sesete kak dinto bah tak tako dalam surah Yasin kak dinto banyak cerita aki tentang akhirat ada 2 surah dalam Al-Quran 2 surat kak dinto banyak cerita tentang masalah akhirat sepertama surah Qaf senomor 2 surah Yasin 2 surat kak dinto banyak cerita akhirat dalam sehingga orang ketika saya epakon maca aki 2 surat kak dinto makle orang saya kak dinto kenal ketipan apa isin akhirat sehingga terjadi targhiban fil akhirah atetiaki perasaan seneng tak pati cek tako ong dek kau orang saya untuk ngadepin alam akhirat ya ikuper ya rabba bil mustafa balligh sidana waghfir لنا ما مضى يا واسع الكرم سراي تمين حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم tudrak walam turami ya Rab balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli ala Muhammad. Dakar pidato ni mun beda saja dan nak kinam buaki kaiki. Mun tak yang buaki pah ngabes kasih aja dan kapi. Bila lebih tempo nak pidato pah nase pa keluar lagi kalau pai hulengki. Nase ni kerja fitnah mun tempo nak ngacengki. Jak dengan sambil ngaji nase pa jalan ki sempat milih cukup sejak rajan ki. Terus kene pa jalan. Terus kene. Kapan raja pah sampai deh ka. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah di surah Yasin itu dua kisah pertama Allah jabu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sepenting apal makin mau binato ila lumayan kan. Inna nahnu nuhyil mauta ring tobai tengah. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang mati. Orang mati ini kebenipah mati seterusah. Justru awal pertanggungjawaban kaula sareng ajunan sebagai manusia. Makanya mun masalah mati jangan gelak lo susah kan. Mati ini kesunnatul hayat. Setiap seudi pasti mati. Napa boleh manusia guna ban sampian anyabe tak mati ya. Napa abeuy mak kita anyabe mun Mario di pasti mah. Bungkana jete maksudnya kan bungkana kurumis ini kakak nudi tak anyaba maka kita anyaba mun mare odi pasti mati
Le setiap semate paudi boleh menabi kak dinto masuk dari golongan manusia. Ketika ayat kak dinto buaki dak ke orang-orang kafir Arab. Ketika Rasulullah menyatakan setiap orang mati nika bekal paudi boleh berdesitung orang nika tak gelem bentak percaya bahwa orang mati nika audi boleh. Pasera nyamana Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il kak dinto ketika ngiding bertecek bahwa orang mati bekal audi boleh. Asi bin Wa'il pah ngalak landu situng kopuran pungkar bi Asi bin Wa'il tolang ngah ekala keluar sampuna tolang ekala hiba tolang pah sahabat ya dan kanjing Nabi pah ngoca Asi bin Wa'il ya Muhammad ayuhyi rabbuka hadhihi al'idhama ba'dama bal ya warama pangeran sekemas mau ditolong si ancur pada bandri ya Muhammad masa tolong ancur pada bandri bisa udi boleh teti manusia boleh kanjing Nabi tak abalis kanjing Nabi tak jawab saya jawab Allah secara langsung. Saya jawab nah sahabat nang surat Yasin juga sareng Allah Subhanahu wa taala. Katinapa Allah jawab? Qul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Muhammad kepada qul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah. Sebekal mau ditolong dia alladzi ansa'aha awwala marrah adzat sa'aka bailam ba'da adaeng ana pamit tak jawab saya mau di je Allah tak jawab Allah tapi jawab saya mau di je adzat saya mau di lamba da adaeng kaula sareng ajunan ia cek mikir mun lamba da adaeng manusia tada bi Allah bisa ipa bedah napa na boleh mangkin la bedah keng rosak pas tak bisa ipa becek boleh jelas Yamaha bisa aku bay Jupiter dari perusahaan Jepang Jupiter akhirnya kebay asalah sepeda Jupiter ni kata ada pabede bi Jepang melalui perusahaan Yamaha-nya napa boleh mangkin Yamaha seanya Jupiter nikah labede keng rantai je peke Jepang tak bisa ama bice lambe dari tada bisa kebay Jepang napa boleh mangkin keng rosak tak bisa ama bice mangka Nabi Allah kebele kul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah sebekal mau di jadzat sak baida ada eng lamba kau leben ajunan ya cek mikir ak baida ada eng pai lamba bisa napa boleh mangkin lebe de manusia keng rosak teti tolang tak bisa ipa juga boleh semoga Allah kau ajunan ketika ipa ke dalam keadaan selamat amin. Lalu dibacakan di surah Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nang areka dinto ketika manusia ampun peceke dari alam barzakh nakhtimu ala afwahihim Allah nganceng gembok sate jalesan manusia wa tukallimuna aydihim seadabuk Allah ni katanang wa tashhadu arjuluhum seteti saksi ni kesokoh benita tangka soko na tibi senyak seentanang seadabu bima kanu yaksibun kalaban panapa sa ikalaku manusia kak kamau leben sampian lesan ni kay gembok ya ramahsan ketika ngadep dak Allah colok kaula ajunan gembok kunci anapa tak percaya Allah kalisan kaula ajunan colok ni kanyang ring matura cile na tak atolang ingki na banggi kempang manusia ni kal ngagale telepon beda di make anong kok ya cek kelebun nah dak kasoro beje asli na makan ni sape kan deg mangka dia ramahsan ni kay gembok mun pas sampai tak gembok colok ni kaharam ke malaikat dia pagala bi ring tubay ni pramila dari kak dinto akan menghadapi sebuah pertanggungjawaban yang besar sehingga ketika orang saya maca Yasin pah cerita ketika dinto timbul iat cepon ulama bainal khauf war raja antara takut bengarep kana sareng Allah Subhanahu wa taala sekak dimah takut bengarep kebelasna Allah kak dintoh sepat sepaling saya ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut mantir kaula ajunan sareng Allah ketika ngadep dalam keadaan sakaratul maut bedati orang seate ampun dalam keadaan iman secara total bengar kalaban takut dak Allah Subhanahu wa taala kenging rahmat Allah ben nyabe keluar kalaban keadaan gempang amin Allahumma amin Allahumma on mangkana Imam Sudes mah ketika ngimamin Mekah ngimami tarawih pah depak kak bacaan al yaumah Imam Sudes ni keambu segi imamin nangis anapa ngerti ka maknana abayang abak nikah papolong ben sateja manusia ya ramahsar sementara colok ni ke gembok tanang ngabala ka Allah so konyak seen nangis Imam Sudes
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ampun, nangis sampai saya gunen. Makmum saya budi, saya ngerti. Nangis kia dari Yaman, nangis dari Syria, nangis dari Tobai Tengah, kaja saya nangis lagi. Wah tanya kaki nangis kia gila kak. Iya lihat tang soko kening itu orang celeng. Benih kayak ngerti saya nangis nih. Saya akan tutup Tobai Tengah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto, Bapak Ibu hadirin, saya muljaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin Emaus ketika orang kak dinto saya sebagai bentuk si pertama ngundang rahmat Allah, karena ketika Yasin baca akhir rahmat Allah bahtorun sehingga nyabah si keluar kak dinto insyaallah mun abring rahmat tak kira sakit. Si nomor 2 targhiban fil akhirah. Nah menaki perasaan seneng dak orang sesete sehingga kita ketika ibaca aki tentang sejarah-sejarah akhirat, cepon ulama timbul perasaan bainal khauf war raja 'ala Allah, antara takut benar dekkah paparing dekkah rahmat dekkah nisan Allah Subhanahu wa taala. Sekak di perasaan kak dintoh sepaling tepat ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut. Mantar kaula ajunan ketika saya irpu kalaban Yasin, irpu kalaban Al-Qur'an, sehingga faidah nomor 3 kaule ketika Quran kak dintoh mau saki setan tak semak dek orang sesete kak dintoh. Amin Allahumma. Bon, ini kisah pertama. Jadi surah Yasin ini kaya baca aki kau ring saya aja pun ulama. Apa mi ipakon baca aki kau ring saya surah Yasin. Saya pertama kali itu maklum turun rahmat Allah. Jadi baca aki kau ring saya. Pemahaman nomor 2, kalimat iqra'u Yasin ala mautakum ni kebeni cuma orang saya baca aki Yasin, tapi orang la ampun saya ketimangken Bapak Miun nggih la saya pas baca aki Yasin, baca aki tahlil, baca aki kulhu pas kirim ke doa. Cepon ulama ni menunjukkan perintah Gusti Kanjeng Nabi epakon mau saki surah Yasin dak kaureng seseda bahwa kencerna Al-Qur'an kak dintoh bisa kirim maki dak kaureng seampun beda dalam bersih. Jelas lagi. Jadi orang setan ni mungkin kencerna biasa, mungkin kencerna tak banyak. Keng bi siodi pas emak caki Al-Qur'an. Kalau ben pengarap kencerna kak kirim maki, maka dari hadis iqra'u mautakum surat Yasin ini menunjuk aki bahwa kenceran kak dinto ekere maki dak orang seseda sehingga orang seseda mungkin tak bisa baca Al-Qur'an tibi, tapi maki tak bisa baca Al-Qur'an tibi Quran ada orang seodi saya baca kencerna ekere maki ka orang seseda sehingga seseda ni kemaki kencerna tak banyak kalau ben ekere kencerna dari seodi kencerna pas atamba. Jelas ini karena mungkin senika kak mungkin mun daya sampang ni kesalamat Bangkalan ni mungkin lebih ada aliran setanda kahol ni beda 3 kecamatan di Bangkalan haul tanda moloten bid'ah terawi tanda dubolo mereka katakan dubolo tadi Bangkalan tanda sebagian dubolo ni kebelu bangun ke gula cocokan sebelu asli ni cuman kan gula ben sampian mengikuti Sayyidina Umar secepon ulama Sayyidina Umar kak dintung yang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le terawi sebelu Sayyidatuna Aisyah riwayatnya cepon ulama sebelu ni kebeni terawi tapi witir karena dalam hadis sebutaki fi Ramadan wa ghairi Kanjeng Nabi ini ke Abu Jang Ramadan ben lain nah mun beda kalimat lain nah berarti beni tarawih karena tak mungkin tarawih bulan molot yang namang ki cuman gula ben sampean cepon gelak seman haj ahlus sunnah wal jamaah ni tinggal tak usah ndak posa-posi gula ben sampean tarawih dupono umpama bedes tak setuju kalau ben dupono tinggal sekasokan belu ireng belu gula ben panjenengan pakun dupono umpama sampean pahe kocaki elak salaki tarawih berapa kak dupono saya kak sebener beluk budian sampean mik dupolo jawab tinalek ko atrawiyah dupolo pada budian sebener beluk nyaman engko oleh sosok 12 ku kan tak usah katokar saya makin atokar tarawih beluk atokar ben sedupolo saya tak akun not lah nyalaki ku leben sampean saya akun not sebu saya tak akun not bener saya akun not bener saya tak bener saya tak abujeng sebu ro kak iki saya tak abujeng itu rot saya akun not pahe kan senik kemakin cek Bangkalan nek hol bid'ah tahlil masuk neraka bi gule ke badai Bangkalan bi pahuring neraka kabeh swarga ketibiin na cangkul bi gule torena apa jak swarga ni kelega masuk swarga reng bareng iki le gule sering ngebala iman kaman mun hol ni kebit akati mangken ngirim kenceran ke kuburan ni ke kelakuan syirik kelakuan tak depa ben kelakuan masuk neraka Syekhuna Khalil Bangkalan tak kira bedareng jalase mangken ka iki Ki Hasyim Asy'ari tak kira bedareng entan ana pemik mailul qulub ilaihim
ate kaula ajunan seneng kah ke Hasyim As'ari ka Syekhuna Khalil ka pujuk Batu Ampar ka pujuk Astatengki sumenep ana pemitro entar kula ben sampian polan seampun wafat kak dinto kekasihna Allah waliyun min auliya illah termasuk waliullah mi wali langkon nah cocok mun Syekhuna Khalil langkon nah cocok berarti maki tahlil ni kata salah anapa Syekhuna Khalil timin sing betahlil dak kebengkalan tik ku coba ka mangan sampean kamar tajasa nyelase mun melu kenengan ngadek kula teman nyelase koltung malam tak bisa dengan nyedeng makam ni tak bisa epol orang abisan datang sabis keluar datang sabis keluar datang dubis dari mana mas Purworejo dari mana Jember dari mana Magelang lar kaler di coba nyelase ke Bengkalan ring Bengkalan tibi acual pecot bentuk di luar engki di saya kena khodil ni kata kira berdeng nyelase mungkin akan kelakuan tahlil kelakuan coba mungkin wahai kebudah bid'ah Quran kanjeng Nabi lambat tak mendatang terop tak nguncang sound system ada kameramen tapi kutu percis ben kanjeng Nabi bi kulai ke bala mun kutu percis ben kanjeng Nabi cuan sepeda nama leon taboy kanang ki jangan ku HP bila tek ku riwayat pada hadis oh punten mun HP ben sepeda ni tak masuk fi amrina tak masuk ke masalah urusan agama lain mun bade saajub senika kan aslinya saya luar ni ke ngabala ni ke bid'ah pulan bacaan wa kullu bid'atin dolalah kulani ke amakna kapi ya mun kapi maki sepeda motor pada bid'ah karena kulani ke artinya kapi sementara kula ben ajunan amakna kulani kah ba'doh beni kapi sebagian bid'ah ni kata kapi masuk neraka kah Quran ibu kuaki ni ke beni bi kanjeng Nabi bi Sayyidina Abu Bakar kalaban permintaan Sayyidina Umar keng mangken Quran kan diterima dibukukan kanjeng Nabi tak ada makanya ulama ada bu pembukuan Al-Quran ni ke bid'ah keng hukum wajib anapa mi beda bid'ah wajib karena mun Quran ni kata ibu kuaki Quran tak kau tak ada pak kau tubi tengah ni keng mangkin bah kapi salah tahlil tak ada pak jangan kun tak ada neng cak sak kasap pal tanda tahlil neng ibung kon nah selain tahlil suruh mangkat pala mulai de tengah berkat dah bentah kan saya sini kengki tak usah akar katokar tinggal tak usah masakit selain perbedaan ni kata kutu bah kapi salah jangan saya kapan pitu bah kutu salah kulit tak nyel aki orang standar tahlil bener karena norok secara tekstual baginda Rasul kula ben ajunan satu aki bener cak adu aki reng mati kanjeng Nabi pernah adu aki mak barobake teman adu aki kanjeng Nabi masalah yang lambat kanjeng Nabi tak berteng sound system tak berteng terop ada apun kompol senika kan lain kebedaan ka engki na bangki tapi beni pak kutu norok ni pak cek paden nah mun kutu cek paden tak usah celanaan sampean ajubaan boyengki cek tekuk sih wa kan senika Rasulullah teti ada hakikoh ada makna teti makna ben hakikat kak dinto seetorobi kaul ajunan karena inti dari hol kak dinto adu aki orang seete jadi Nabi pernah adu aki makbarobake sampai Sayyidatuna Aisyah ni kay torok buntek tak kontar karajin selain ternyata antar ke kufuran kanjeng Nabi ni adu aki makbarobake kanjeng Nabi ketika mangki dua kufuran esen edalim eseksa kanjeng Nabi pah ngalak papana korma pah eta cekaki papana korma nikah kanjeng Nabi pah hadabu gara-gara papana korma ni edalim kuburiah paringan seksana sareng Allah Subhanahu wa taala apa sebab yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard karena setiap butombuan nikah maca tasbih ke Allah papana korma pan eta cekaki maca tasbih atas kufuran sehingga gara-gara tasbih na papana korma seilum kubur ka dintoh paringan seksana mangkana ring sepo tobai tengah lambek menyalase mulia dari kuburan kan metek pengkembangan eta cekaki kuburan kan tinggi ni kebeda hadis beni kor metek karena butombuan ni keselamaki odi nikah maca tasbih tasbih na depak gelem kubur mangkana sampean mun andi kuburan kubur ring sepo saya ngajak sampai atas kubur ni kegundul mentamen ni lang-lalangan pengkembangan cek jera aja pae temen dijat tiban kurmis deking bungkar kuburan iki mun lambe kan lambe tau som kecing maka lambat ni kan kita cekaki makin pulan kecing akhirnya orang bening ngibah kembang kita cekaki ngibah kembang selamar eser mar esek kasa enga kembang pandan bang kembangan apa sini kala ni kebeda hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekak di makajing Nabi ketika di Madinah alaku kelakuan kak dinto tetapi ni kapan setuju pak kutu pada kajing Nabi kapi pulan lambat kajing Nabi papan kormah makin kutu papan kormah mana mudim kormah menik anto cak dengan trebung le kata ada kanto eki na bangki pramila dari kak dinto ni ka adu aki wah bedeng ngocak tak ada pak ulama seada bu tak ada pak ni kan ni kemun tak ada salah satu setelok je pun ulama kayak endeng tu bayi tengah mun bad orang ngaholen pas ulama beda ada bu tak ada pak perkhilafan tak ada pak nikah mun selain nasi telok nikah ulama sehilaf tak ada pak beda pendapat selain kayak mun beda salah satu setelok orang ngahole orang atahlil nikah ada pak
Kenapa sih telok? Pertama dari anak kering tua. Ini ke ulama ittifak sepakat depak. Tetimun anak jamaca kering tua, anak ngaji, anak macam yasin, maki kering tua. Ini ke ulama sepakat depak. Tak usah khusus mun kering tua nih kak. Napa boleh pak khusus jungnyono anengki. Tak khusus depak. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap pamausan Quran, setiap sodako, setiap bejeng dari nak foto, maka gencer nak akili kering tua secara langsung. Tak usah khusus. Anapa? Polan ring tua. Ni kalau buat saya mengaji nak foto sebab anak uning ngaji gara-gara ring tua saya mengaji. Makanya setiap kelakuan bagus dari anak mun karing tua tak usah khusus akili tibi napa boleh pak khusus cung depaan. Jelas ini. Nomor 2 mun bade ada buta ada pak bahwa pemausan ni kata ada pak saya tak ada pak ni kemun tak teraki ke kuburna mun ibaca ke kuburna depak je pun ulama contohnya kibur papa nakor makaru papanakor masaos kelip kubur nikah semacam tasbih berpengaruh sampai seesek sana kai paringan napa boleh manusia kong ningkong itu sekuburan korja ningkong agemil yo iki kor maca yasin maca kulhu tak ada apa papanakor mah ni ke depak mungkin apa mungkin tak ada pak gule sering ngacerita cak gule telepon biar yang Malaysia dan gule ngisiin pulsa ke HP na masuk etek ku HP gula seketebu kak pulsa dari Malaysia kamu tur seketebu masuk kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja me bacek sarana gendo iki Gus Dur teman ditanya aki Gus orang ngirim yasin ngirim tahlil ke kuburan depak apa nje depak jang Gus Dur me temu cak depak Gus cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih riye ya tak usah akar masalah ni kebalik kocak yang je rangka tak ada pak rempu kibi sampean dia lek kaki balik cek mang tak ada pak mayur ala nguti kaki mating kok tahlil gua mun tak ada pak cek ke beda keng mun depak cak aku lian haram tak kira beli boleh ni keng ini tak mantoman sekali yang kia masalah keng pendapat kasukan tahlil tak nah peking sa tahlil coba aki cak kuliah ben sampean sengah kol ngani ke pahi ke bela bid'ah masuk neraka entar ke kuburan pahi ke bela syirik padahal kuburan saya baca la ilaha illallah tak senai kahul pujuk saya baca ke bela syirik ke bela kafir be orang luar NU mungkin leh orang kafir ada bula ilaha illallah ni kata Islam masa orang Islam ada bula ilaha illallah jadi kafir nih kamu pikir sampai kiamat kurang 2 hari tak ada pak kau tek nih kayak king pangakan apa tek kebahjek dia saya kawan orang kafir macam la ilaha illallah ni ke Islam pak kula ben sampean ke kuburan macam la ilaha illallah pasti kafir bebuntan pal tak kasukan ke kuburan cek ke kuburan keng tak usah nyerang satretanan kabeh pada Islam ni yang kina bangki reng maturun ni ketua masjid tu masalah keng tak pada pendapat cek ni ke beni usul kan tak napa kita masalah ni kasih kasukan tahlil tu tahlil tak kasukan dengi combong pun tentak mati neraka mun kerongak ni kakak saya tahlil sampian bener swarga saya tak tahlil bener pada swarga tori masuk swarga ring bareng cek masuk ke tibi lega swarga ni makin masuk ke swarga mun bi tibian gengku batang seluruh dengan gak ada orang kata yang ada orang tak pernah pergi swarga benar Adam lambakan minta bareng swarga gara-gara ke tibi tangki kenapa iblis Siti Hawa tak pernah pelan ke tibi benih ke swarga tak pernah mun bi tibi pas bade karo king embi jeren deui makin pas swarga ke tibi napah kabeh sa tahlil bid'ah masuk neraka wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar entar ke kuburan syirik minta ke kuburan imun minta ke kuburan make canggule ben sampian pada kafir kula kar kay minta ke kuburan kula ben sampean saking adu aki sa ilmu kubur pah matorok doa biasa nah bah doa aki ke Allah ya kaki kan semak ben Allah engkau bentang teretan benak potoh mantarbi Allah ibu dia orang selamat ku minta ke kuburan ni ke minta doa aki ke orang semak dia maklum semak dia doa minta dia ke Allah karena lebih semak kan keng doa seni ke paling ngepol ya mungkin pah minta bah engkau pas oke ya salah iki ngangku cimat kafir Cangser ngaku cimat nih kafir, kula karpar jaga cimat kula ben sampian. Mun ngaku cimat kafir makin nginum bodrek pada kafir. Titi kula ku mun sakit nginum maing boy mak lihat tak ada beres. Kanengki. Kula ben sampian beni parca jaga cimat, beni mun parca jaga cimat makin kula ngucak kafir. Pakun parca jaga Allah keng kalaban sebab azimah, kalaban barokah pamausan Quran sebeda cimat ni kebi Allah paringi kekuatan. Kula ban sampean mun pas sampai ngakan aroma sejak nasi sabri kekuatan sama kenyang pada kafir kah keng cuma sebab pada bencimat nih
Teti mun cimat ega beli kafir saja bunyi kan nasi je kan karena nasi makenyang kafir deki mun kocak nasi makenyang nih. Kanang ki punten kula ben sampean benih parca jaga nasi, benih parca jaga bodrek king sabab, benih parca jaga cimat king sabab bi Allah. Teti Allah ni ka wa ja'alna likulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Allah ni ka abi sebab mun tro beresek arjeng minum aing. Aing ni ke sebabnya mana? Mun tro teguh pedang bi orang tro tak edi angkui cimat rek. Benih cimat sama teguh sebab pada ben aing bisa beres arjeng roka. Jelas engki. Tan sepenting pada ke Allah kula ben sampean ni kenging cuma sebab mun tro soki ngalak derep. Kan sebabnya mana nih? Masa kula ben sampean tro soki pahjuk tojo ibun barak muter tasbih mulai subuh sampai duhur tak bom bola sumpah ke Allah. Abenja sirik dek mun aku salah langsung ke Allah. Iya, la poter tasbih sampai duhur. Njak matuan lebet pah ngocak poter tasbih aja cong pan lapar deki kelat tasbih na iko. Mun tak terus sangar-sangar tasbih rek narek iya. Bade sebab kabeh ka engki Allah ni ka waja'alna likulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Bersebab teti punten kula ben sampean. Ya mungkin pah minta ke kuburan bagi kula ngocak sirik. Mun parta jaga cimat reng matura acimat nih kaku parca aja pada reng nyekep arek nyekep todi benih parca jaga todi keng mun nyekep pah teger arapa cek dikepo ke benular tak kin mule ya makin nyekep nuk mule ki ya keng patek gelu je ora reng ki teti pada magi cimat nih kita kadang mungkin pas nih sekecok kafir sekecok bid'ah sekecok sirik bi kula lagi bala pala tak kesokan tinggal sampean ngekuiding sampean kor kula ben sampean ahlu sunnah nih cek bak coba aki cek pah serang kan makin serang kula ben sampean pah neraka kabeh lah kono gula ben sampean. Akholan ngak nih kebit. Aja tak minta sombongan kau orang lain tang. Wah kene mbok coba aki. Bengkalan Kak. Bengkalan ni kebedet telok kecamatan tanda makin molodon tanda. Tahlil tanda Bengkalan. Malah makin ni bede pondok situng raja Bengkalan sudah memberikan tugasan nyaman Kak keman si tugasan Kak itu mulai ngajak orang lain untuk tak tahlil, untuk tak ngeholeh, untuk tak molodon. Dak mabuto na ring sepo sebelum kubur tek dan cek kanjeng Nabi saadabu yang tadiru da'watan min akhihi wa sahibihi orang mati ni ketek dan doa dari kaula ajunan seben bekto idente fa idza lahiqathu ketika lae pangki doa kadin toh ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha ring kuburan mun lae kerem di sampean ngak mangken ni bapak muin nikah bapak miun nikah mungkin kelero boleh kan lagar sini kemun tak ngindom guleng ki bismillah Abang ngocak ngak gula ni kecek sambil ngocak sambil mikir cek saking sepeda aja lon kain ki perlu bensin mun sampean kan sepeda parkir pas parkir kenal potong ngokos tak bom boy punten terus sakit kan ketika ampun ekerem ketimang kini kepemausan ekeremi aing berkat ini kan niat cek pun tuan rumah cek pun bapak muayyad kencernah ibu kia kau yang sesete ini kayak pokok bunga mungkin ibri kacang kari beden ben koleng ada sekali ki ibri berkat ada pak gebeng kone tas kantong ki maka setelah jaga dinto kencernah pokok bunga ada pak kencernah alam berzeka amin Allahumma mangkana ring sepolah mbak kan ngastete coba ring sepolah mbak cong mun malam Jumat terbaik banget tuanah mun malam Jumat saya ngak kirim ganjaran saya ngak mun malam Jumat bertamu itu lipa keluar aing pala aing seleko eman maki sening bagi apa jak gelak seleko je kopi Kak seleko tak ada maki sening ye no mungkin apa mi kasokan punten malam Jumat mun bertamu Kak roh tetapi mun beda ada tak ada pak kayak ngain setak ada pak ni kemun tade salah situng setelok sepertama mun beni dari anak kering tua mun di anak kering tua depak ni sepertama nomor dua si tak ada pak ni kemun tak ibaca ke kuburna langsung mun ibaca ke kuburna langsung depak je pun ulama karena kanjeng Nabi pernah ngalaku hal kak dinto justru beni karo doa di kanjeng Nabi ni kak ni kemun papana korma situng bek tu kanjeng Nabi kak dinto pah doa dek ke makbaro baki sementara kanjeng Nabi ni kata kira ngalaku sekelakuan ni kesia-sia pasti beda manfaat nomor telok sepasti depak mun itutup kala bendoa jatah lili maturakan itu tuh bendoa kapi ikam mabaris tak itu tuh bendoa itu tuh bendoa kapi tek kudaki Allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma qara'na wa ma talawna wa ma sabbahna wa ma sallayna
hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratir Bapak Miun wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila jami'i man intasaba ilaih min ahlil kubur Allahumma ighfir lahum. Itu tuh bentuk aimaturi mangkana ketika beda salah situng sitelo dari anak otabe benih anak king ibaca ke kuburan otabe mah kita kuburan nggak mungkin etanian sampian benih putrana Pak Miun king itu tutup kala bentuk ni kepak kunde Pak tak mang boleh mangkana mun panjenengan malam Jumat malam Selasa maca kulhu dicompo maca Yasin Roma maca di ekhosos ring tua ekhosos tretan ekhosos guru ekhosos cek kalau pae mari maca Yasin ni ketutup kala bentuk tat kula Allahumma taqabbal wa usil je tak tahu tak apal tak cek lambat tak munduk cak matura pada pala setukang cak cena pada bilek bicong liling ngai sancang ya pala tak tahu cak matura pala setukang cak cena cek pangeran ngerti kabeh bahasa ni tak kudu cak Arab pala tak tahu sampean cuman mun beda seeka warid dari kanjing Nabi beda contoh doa di kanjing Nabi ni keselebih akrab etrem macam ulama tak uning cak Arab cak matura ya Allah abdina onda ajunan tuan seteja pamosan tahlil yasin ben kulhu gelak pada paaki karing sepopeten kaula pada paaki dak ka guru pada paaki dak ka majadi dak ka tretan sampun tinggal tunya pada kak tat engko siapa saya tak tahu tat cak engko abi de Pontianak itu boyo lening setahun tak tahu siapa cak apa siapa dekat pangeran pada tak tahu ladarnya dari tu patuna lang kerbun murdajer kocan apa miring deh malah itu mau tak tupak apa sekali di malaikat nggak angkat tanah yalah ya baca gila udah pada pagi ke guru ring tua menjadi oh iya matua beriin didik ya saya nggak pada pak deh jangan malaikat jangan tepuk kecolok ngarai pala tak abu saya ajak abu saking pasopan benih ke majading saya ngocak aja mun dah telok ni ke beda maka depak jadi tak usah sampian bi orang ego beda saya nikah tinggal kak cek kuda ben sampian ke kuburan benih keng minta ke kuburan orang ngocak kafir tinggal cek dingki dingaki cek pun kanjing Nabi mun beda orang ada bu kafir ke orang lain maka kalimat kafir ni kebekal abadi ka salah situngah mun orang lain saya kocak kafirongku maka jelas keng mun orang saya kocak kafir ni kata kafir ke kafiran abadi kasih ngocak jadi mun kau leban ajunan eko cak kafir tinggal mesem saus mun kau le ajunan pakun Islam kekafiran kali itu abeli kau ring sengocak sepenting ku leban sampian tak congo orang ku leban sampian tak usah abek coba aki si tak pada ku leban sampian nyereng ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah benih keng minta ke kuburan adu aki me ka kuburan me tak baca di bengkona boy polan ketika ke kuburan ni lebih akrab etremah lebih dapat karena ketika baca kuburan tak usah manusia sampai papan akor mi kanjeng Nabi tak cekaki abri manfaat kasih ilmu kubur napa na boleh orang kong ningkong korban ningkong akemi lho iki pramila dari kak dinto maka tradisi ketika dinto adu aki orang sete semua ke benih cuma totokan semangkin kaula ajunan ketika sete bingkengan bi nak potoh mentere kengan nah amin sehingga kaula ajunan umpama dalam kebedaan tak selamat kalau bentah lil kak dinto yang kai petiti selamat umpama kelaban kebedaan mati ngebetu sabenya tusa kaula ajunan esa porah gara-gara itah lilih ya oleh katimangken karena kanjing Nabi saadabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahlakatil amwat tang umat ji umat seepa lain ni cepon kanjing Nabi beda orang tobai tengani kaseteh benih karongi betusah tapi pada ben gunung tu sana saking dari banyak tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum king keluar dari dalam kubur budian arah mahsyar tu sana tidak sekali kak kam menikah aina li hada ya rab kamma tu sakula kenceran ni kami banyak dari kamma cepon kanjing Nabi bidu'ail ahya arya gara-gara bapak muayyad nganceng tatang ke hadir marabu kiai abu daki pengajian kencernah niat ekere makinah maka kencernah epa banyak tusan epa tade pah kanjing Nabi ada bu pole laulal ahya lahlakatil amwat cek sake ngabeda orang mati pah tade orang odik saatu aki lahlakatil amwat celaka orang mati ni mun beda orang mati tak itu aki bisa odik celaka ni ke kanjing Nabi saada bu alhamdulillah bapak Miun tak termasuk orang celaka amin Allahumma ben selebih hebat boleh semangkin benih kalau bapak Miun seseporah satu aja benga sepona ajunan seampun tinggal tunya pada seporah amin satu aja mangkin engki anak apa sebab
Karena gelak kasah. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap kencerna anak karing tuane ka ikire maki secara langsung. Ajunan gelak maca tahlil, ajunan maca Fatihah. Aslinya kan niat ikire maki da pami onto. Tai khusus yang sepona ajunan. Cuman karena ajunan nikah putra ring sepona, sema uning Fatihah ring sepona saya mengaji setiap tahlil kulhu Fatihah saya baca gelak. Akili karing sepona sehingga ketika pami on makin sepora ring sepona ajunan makin sepora kapi. Amin. Nikah hebat tak? Benih karo ring sepona sa isapora ajunan saya ngaji makin pada isapora karena makin termasuk majlis ilmu sehingga dalam hadis ketika pengajian di kamari Allah ada bukumu maghfuran lakum mulai isapora kapi dalam hadis selain tak nunggu mulai nasi isapora ghufira lahu qabla ayyakhtua sebelum atengka gelaki mangkat deki laku akan tutusan ala isapora ada amin Allahumma deki mulai nak kumu maghfuran lakum mulai tutusan isapora malaikat ni ka iskal anyu on ka Allah cek sapora kapi pangeran saya hadir ni kebeni keng niat ngaji kapi bade sebagian keng penasaran pelan kocak tat hulil yasin sedih bengkalan cek genteng ngai ko humul qaum la yasqa bihim jadi suhum tak ni kuatung situng pokong pala aleng ki kanto baik sampean keng niat kau lemenah baik sampean keng niat entara otabah aku to ku keng pelan bade acara apa masuk sekali pakun isapora korla apolong amin Allahumma. Teti makin nikah tuan rumah esapora tu sana ajunan situ sak Allah esapora tu sana ring sepona ajunan sampun siti esapora amin Allahumma mangkana mun pikir pole aslina bapak Muayyad ben sampian untungan sampian nikah makin kan sampian tak usah datang terop tak usah ngunceng sound system tak usah ngunceng kiai tak usah ngunceng miramin tak usah atanak tak usah meli kacang king tinggal leng kito ibri berkat kuper tu sana sampian esapora tu sana ring sepona sampian esapora. Makanya sampian tinggal tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian datang ke bayar. Ya pun Pak Muayyad di sepora kan modal, kuliban sampean kan tara modal kak kan. Pada makin ku umik reka engki, pada tak modal makin engki. King gara-gara alung pulung ben sampean pah nyame majelis ilmu, sepora kapi. Amin Allahumma. Bapak Muayyad banyak biaya saya keluar, lesoh, ruwet, sompek marga acara kak dinto. Menteri ikan tina dunya selangkong banyak, itu nyah ben akhirat. Amin. Ajunan serabu kapi ni kak, benih keng tak sengkak, benih keng tak lesoh, benih keng tak ngantuk, benih keng nganggur, banyak kelakuan tak kelaku makin gara-gara antara kak kanto, keng demi nyampurna aki acara natretan Pak Muayyad. Ajunan serabu itu akina, menteri epere natiti orang setengah hajat. Lanceng umur terselamat, ajunan sahadir potra na epede tinak poto solihin ben solihat, ajunan sahadir menteri rizki na epa gampang untuk syarat ibadah ke Allah, ajunan sahadir menteri ke ibadah pak ke Mekah Madinah, ajunan sahadir menteri tak epa saya kecuali asangu la ilaha illallah. Ben semoga sateja hadir ni kebi Allah ipa polong pole ya junan Allah dalam keadaan oleh rahmat sateja manter masuk surga manter ipa polong pole amin Allahumma sekak dintoh si bisa pada pak aslina gula make pidato sampai kol telok sampean tak kira mole ce oncengan sampean lagi lain ben pengajian malam ruah kenceng mole tak kenceng niku tak kenceng mole makin kan oncengan gula make kol 2 sampean tak kira mole keng mun gula pidato sampai kol 2 dapat kebengkona gula pesu we bi sampean mar kena colong holil cak abi dong kau tau lengare eko. Teti tembang PSW compong sekak dintes bisa ya toraki senau sekoni senau sekeja menteri bisa ia malaki menteri manfaat. Ini pokon pas tutup kayak gini. Aslinya compolok teman nutupan tukang buka ngedok kuning. Pengajian kan. Mau tepak kering ngapa dina ini banyak. Maksud apa? Tukang bukang Fatihah ngiring alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم تقبل واوصل ما تلونا من القرآن العظيم وما صبحنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلة وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين
وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح Bapak Miun bin Lamsidin وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدق أهل هذه البيت فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Kak, sepor aki kak ki, tak kok beda bahasa si tak pantas, tak pada juga tak saya sepor aki kak ki. Menterbi Allah, epata pangkian kesempatan selain dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenging dituipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.